Haino IPFT ni Khoroksa Kaisa Wicket Achukthai Yakarkha IPFT ni Khoroksa MLA Dhananjoy Tripura Phashalo Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakrabarti ni thani resignation belai Yakarkha MLA Dhananjoy Tripura resignation yafarmani jorao bini logyo tongkha Tripura thani chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma Daktino Tripura join khlainai Dhananjoy Tripura 2023 Bidhanchaba Chongmarino Baskango Tone Hasteo Shalbrum Nochoya Bodol Slaimani Patimong Khaksa Phashing BJP te IPFT te Khaksa Phashing Tripura Motha Congress CPIM te Trinamool Congress Khaksa Phashing Development Klainani Shomai te Khaksa Phashing Greater Tripura Land ni Imang Fiaba BJP te Tripura Mothani Chobano Nugui Khwa Shawi Nashigei Tongnano Karei te Mungsha Lama Kari CPIM Congress te Trinamool Congress ni Tamani Bagai Hinmani le Hasugo Tripura Mothano Karei Kebengne Bodolni Fan Tabuk Haichungma Chajak Signboard Chimino Tongruk Shinani Phashing Tabuk Hasugo CPIM Congress IPFT Bodolni Abahai Tongkros Halbrudno CPIM Congress IPFT te BJP Bodol Yakarei Tripura Mothani Banarom Lakha Tripura Sarok Sikango Prishoketu Deparma IPFT Bodol Yakarmani Yagulo Haino IPFT Bodol Yakarkha te Khoroksa MLA Haino IPFT ni Khoroksa te Kaisa Wicket Achukthai Yakarkha IPFT ni te Khoroksa MLA Dhananjoy Tripura Phashalo Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakrabarti ni thani bini resignation belai Yakarkha MLA Dhananjoy Tripura resignation yafarmani jorao bini logyo tongkha Tripura Mothani chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma Sasalo Kokthum Pandani Bishingtei Tripura Motha join khlainai ex MLA Dhananjoy Tripura Ini Khoroksa IPFT ni asap kaham pangan. Hambai, now sebenarnya belai long time IPFT ani first ani political career ani IPFT 2014 simiang 2022 jora ani IPFT pray 8 bosor dorang IPFT sampai Tripura san bagi. Tahu this time jeng jora Chini habu bagra Chini dopan boy sampai jehetu jotona kobokja. Yang as a Tripura hisabe তিনি পুশ কটরিয়া একশো দফা যে কটর সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত থানচাগৈ जों সামুখানি দরকার যেহেতু চিনি হাবু বাগরা চনা কবক্ষা जों যত Tripura এজ এ Tripura হিসাবে আং এমএলএ অব চিরস্থায়ী পুষিয়া দফা অঙ্কা চিরস্থায়ী সে জাগো जों খানান উচিত আং খাখাইকা ও জরাবো जों ববাগ্রানি লগেরানি দরকার গাবন বাইনা আনি এমএলএ Tongtu kurito abo borok kaya, ang age MLA keripana bubagran ang logiru, MLA abo to ostai, Chini je stai unka je jago Chini stai, Chini dopa, o jaga kana ni yang kagai ni tini ani MLA ni Raimabeli Bidhan Sabha Kendra ang governor resignation tini ang kana duita diga ani press ni bubagran ni lo, ang koinai joto Chini Tripura sarok jara tongnai. बराबर चीनी और थानचरी लोगियो फाइनल बगे एवं बुबाग्रान लोगे ना बस किस लिए आया था आज हमारे बहुत पुराने Tripura लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब MLA पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया है Dhananjoy Tripura IPFT MLA উনি এসেছিলেন বিধানসভায় along with Maharaja Pradit Kishore Devarma উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ট ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন একজন বিশ্বজিৎ দেববর্মা সিমনার আর একজন আজকে গেলেন
ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালি, আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুর্বমোহন ত্রিপুরা। তো কাজে এখন এই 3 জন বাদে আর বাকিরা আছেন এমএলএ হিসেবে। IPFT ni Khoroksaর MLA ni bisingo Dhananjoy Tirprano khoboi tabuk sak jora IPFT bodol Yakarkha Khorokni MLA fiaba bwskangni salo te Khorokni Khoroktam MLA IPFT bodol Yakarei Tipramotha eba BJP bodola join khlainai hinei Ongkhorkha bisingni koktuma Rajakhor Aglini Simoi Krishanoni kokthum Chini Khorang